उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको इंसानी तारीख के एक ऐसे गुमगश्ता पहलू से शनासाई देने की कोशिश करेंगे कि जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। हजारों साल कबल इंसान ने ईस्टर आइलैंड जजीरे पर देव हीकल मुजस्मे कैसे बनाए? क्या ये किसी नादीदा कुव्वत का काम है? क्या ईस्टर आइलैंड जिन्नात का जजीरा है? ये जानने के लिए इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, ईस्टर आइलैंड 1772 में दरियाफ्त हुआ था। उन दिनों ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा था और लोग इसी मुनासबत से जजीरे को ईस्टर आइलैंड कहने लगे। जनूबी पैसिफिक में वाक़ ये जजीरा 1888 से चिली की मिल्कियत है। यह जजीरा दुनिया भर में अपने उन सैकड़ों मुजस्मों की वजह से मशहूर है जिन्हें आज से लगभग 700-800 साल पहले इंसानी हाथों ने वजूद बख्शा था। इन्हें मुआई मुजस्मे कहा जाता है। ईस्टर आइलैंड 24 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 13 किलोमीटर है। इस पर नस्ब कई निहायत वजनी और देव कामत मुजस्मों की तादाद 887 है। माहिरीन का ख्याल है कि ये उस वक्त के कबायलियों के फने नकाशी और संग तराशी का नमूना है। आज जब जदीद टेक्नोलॉजी और भारी मशीनों की मदद से जदीद तर्ज तामीर की हामिल बुलंदो बाला और देव हीकल इमारतें देखकर हम हैरत ज़दा रह जाते हैं, तो यकीनन ये कई टन वजनी और देव कामत मुजस्मे उस दौर के मोमारों और हुनरमंदों का गैर मामूली कारनामा और शाहकार ही कहलाएंगे। हैरत अंगेज बात यह है कि इन वजनी मुजस्मों को अपनी जगह से उठाकर एक कतार में भी खड़ा किया गया है, जो बहुत ही मुश्किल साबित हुआ होगा और ऐसा करने के लिए सैकड़ों लोगों की मदद ली गई होगी। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक जल्जले या आतिशफशां फटने से जेरे जमीन गैसें और जो कीचड़ वगैरह ऊपर आती है, इससे जमीन की सतह पर कुछ रकबा पहाड़ और टीले की सूरत में बुलंद हो जाता है और जजीरा ईस्टर आइलैंड भी इसी कुदरती अमल का नतीजा है। माहिरीन का ख्याल है कि इस मकाम पर 3 आतिशफशां फटे थे और यूं ये जजीरा वजूद में आया। आसार कदीमा के माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक मुआई मुजस्मे 1250 से 1500 के दरमियान बनाए गए थे। 1995 में इन्हें यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा करार दिया था। तारीख के औराक बताते हैं कि इस जजीरे पर आबाद अपानवी कबीले के मोमारों और हुनरमंदों ने मिलकर इंसानी शक्ल में इन मुजस्मों को बनाया था, लेकिन एक ही तरह के सैकड़ों मुजस्मे बनाकर एक ही कतार में नस्ब करने का क्या मकसद था, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। अक्सर मुआई मुजस्मों की लंबाई लगभग 5 फुट से 33 फुट है, जबकि ये 88 टन तक वजनी है। नाज़रीन गिरामी, आतिशफशानी के अमल से वजूद में आने वाले इस जजीरे पर मौजूद ये बुत लावे के सख्त हो जाने वाले टुकड़ों से ही बनाए गए हैं और ऐसी आला मुहारत से इनकी तामीर की गई है कि जो इस कदीम तरीन आबादी के बारे में माहिरीन आसार कदीमा को कई तरह के मफरूजात कायम करने की तरफ रागिब करती है। मसलन इस जजीरे पर कभी आबाद लोग गैर मामूली तौर पर तरक्की याफ्ता थे और इन्होंने फन तामीरात में निहायत कमाल हासिल कर लिया था। यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में माहिरीन आसार कदीमा के मफरूजात इस बिना पर भी गैर मामूली हो जाते हैं कि इस वीरान जजीरे से इस बात के वाज़े आसार मिले हैं कि यहाँ आबाद लोग आदमखोर थे और इनके खत्म हो जाने की वजह इसके अलावा और कुछ नहीं थी कि वो एक दूसरे को ही खा गए थे। ये बात आज भी एक न हल होने वाले भेद के तौर पर मौजूद है और जिसका जवाब तलाश करने के लिए तहकीकात जारी है कि आखिर क्यों इन लोगों ने आदमखोरी को अपनाया और क्यों एक दूसरे को ही काट काट कर खा गए। क्या ये लोग किसी तरह के जनून में गिरफ्तार हो गए थे या फिर इन्होंने किसी और वजह से एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था? क्या ये किसी पुरस्कार बीमारी में मुब्तला तो नहीं हो गए थे? इसका जवाब ताहाल नहीं मिल सका। इंसानों को खाने के हवाले से यहाँ पत्थरों पर बनाई जाने वाली अशकाल से ये बात भी वाज़ेह होती है कि ये अमल खास तरह की रसूमात के साथ अदा किया जाता था। जैसे आदमखोरी इन लोगों के लिए महज पेट की भूख मिटाने के मकसद नहीं थी, बल्कि ये इनके लिए किसी और हवाले से अहमियत इख्तियार कर गई थी। आज ये जजीरा स्याहों की दिलचस्पियों का मरकज बना हुआ है, लेकिन यहाँ से मिलने वाले आसार हमें बताते हैं कि यहाँ कभी मौत का खूनी खेल खेला गया होगा। प्यारे साथियों, एक नजरिया ये भी है कि कभी जंगलों से आबाद ये जजीरा आबादी में इजाफे की वजह से इतने लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी करने से कासिर होगा और यहाँ मौजूद आबादी ने एक दूसरे को खाने की आदत अपना ली होगी, लेकिन ये तौजीह कई हवालों से दुरुस्त मालूम नहीं होती। यहाँ इस वक्त दरख्त मौजूद नहीं है, जबकि कभी ये घने जंगलों की आमाजगाह था। इस जजीरे पर जंगल के आसार भी मिले हैं, लेकिन जंगल ही तो ग़िज़ा की फराहमी का वाहिद जरिया नहीं थे। समंदर में मछलियां ग़िज़ा का एक बेहतर मुतबादिल थी, जबकि ईस्टर जजीरे से माहीगीरी का बहुत सा सामान भी मिला है।
جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ماہی گیری بھی کرتے تھے اور شاید ان کے دوسرے جزیروں سے روابط بھی تھے۔ امریکی ماہر آثار قدیمہ البرٹو نے اس حوالے سے اپنی تحقیقات کو سمیٹتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہاں آباد لوگ ایک خاص طرح کے وائرس کا شکار ہو گئے تھے جس نے ان میں آدم خوری کے رجحان کو پیدا کیا اور اسے فروغ دیا۔ اس وائرس کے بارے میں البتہ البرٹو خاموش ہے کہ یہ کیوں اور کیسے پھیلا، اور یہ کہ اس کے بعد کیوں اس وائرس نے کسی دوسرے جزیرے پر حملہ نہیں کیا اور دنیا میں کہیں اور اس قسم کے وائرس کے آثار موجود نہیں۔ قدیم تہذیبوں کی تاریخ میں مہارت رکھنے والے زیادہ تر افراد اس واقعے کو جادوگری کے فن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں موجود لوگ جادو کے فن کے اعلیٰ ترین مدارج پر پہنچ چکے تھے اور جزیرے میں موجود دیو کامت بت اصل میں ان کی جادوئی مشقوں کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار تھے۔ جادو کے فن سے متعلق قدیم مصری دستاویزات میں موئی سے مشابہ بتوں کی تصویریں موجود ہیں۔ یہ بت شیاطین کی اشکال ہیں اور مختلف شیطانی قوتوں سے منسوب کی جاتی تھی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایسٹر آئی لینڈ کا ہر فرد جادو کے فن میں یکتا تھا، سو کسی طور پر جب وہ ایک دوسرے سے بھڑ گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ اس نظریے کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ جزیرے میں ملنے والے گھروں کے کھنڈرات میں چھوٹی چھوٹی انسانی پتلیاں بھی ملی ہیں جو افریقہ کے زومبی جادوگر استعمال کرتے ہیں۔ اس جزیرے کا قدیم ترین نام جو مختلف تاریخی تذکروں میں ملتا ہے ٹپیٹو اوٹی ہینوا ہے، جس کا مطلب دنیا کا مرکز ہے۔ یہاں رہنے والے اس جزیرے کو دنیا کا مرکز تصور کرتے تھے اور اس لیے انہوں نے دیو کامت بت تخلیق کیے۔ 1860 میں سیاحوں نے پہلی بار اسے دریافت کیا تو انہوں نے اس کا نام راپا نوئی رکھا، جس کا مطلب عظیم راپا ہے، جبکہ ایک اور جزیرہ چھوٹا راپا کے نام سے پولینیشیا میں موجود ہے، جہاں اسی طرح کے حجم میں چھوٹے بت موجود ہیں۔ پولینیشیا کے جزیرے کی مناسبت سے ہی اسے راپا نوئی کا نام دیا گیا۔ تاہم جب 1722 میں ڈنمارک کا کپتان جیکب روگوین اس جزیرے پر پہنچا تو اس روز ایسٹر کا دن تھا۔ اس دن کی مناسبت سے اس نے اس کا نام ایسٹر آئی لینڈ رکھا اور تب سے خاص طور پر یورپ بھر میں اس جزیرے کا یہی نام معروف ہے، کیونکہ جیکب پہلا یورپی تھا جس نے اس جزیرے پر قدم دھرا۔ اس جزیرے سے ملنے والے انسانی ڈھانچوں اور ہڈیوں کے ڈی این اے کے مطالعے سے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہاں انسانی آبادی کا آغاز 1 سے 10 عیسوی کے درمیان کسی وقت ہوا، جبکہ اس جزیرے کو آباد کرنے والے پولینیشیا کے جادوگر تھے جنہیں ان کے اپنے جزیرے سے شیطانی علم سے تعلق کی بنا پر باہر نکال دیا گیا تھا اور 5ویں قبل مسیح میں ان کا قتل عام کیا گیا۔ ان میں سے جو اس قتل عام سے بچ گئے وہ بھاگ کر اس جزیرے میں آ گئے، اور چونکہ یہ جزیرہ جہازرانوں کی پہنچ سے باہر تھا اور قطعی غیر آباد تھا، سو انہوں نے اسے اپنے لیے محفوظ تصور کیا اور یہاں آباد کاری شروع کر دی۔ وہ مختلف جادوئی مشقوں کے لیے یہاں موجود جنگلوں کی لکڑی کثرت سے جلاتے تھے اور یہاں پائے جانے والے جانوروں کی قربانیاں دیتے تھے۔ یہ سارا عمل اس کثرت سے کیا گیا کہ کچھ ہی عرصے میں یہاں درخت اور جنگلوں کے جانور ختم ہو گئے۔ شاید تبھی آدم خوری کا عمل شروع ہوا ہوگا۔ لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے، یا اگر کسی دوست کے پاس اس حوالے سے کوئی اہم معلومات ہے تو ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔